अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे हो सकता है कि आप कुछ थोड़ी सी एडवाइस मिल जाए, या हो सकता है कि आप जो है ना किसी दूसरे रास्ते की तरफ अगर जा रही हैं तो उससे वापस आ जाएं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे ना काफी दिनों से ये कुछ सिस्टर जो है ना कमेंट कर रही थी और टिकटॉक पे भी इस तरह के सवालात कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं कि आपने जो है कोई मेडिसिन वगैरह यूज की है, कोई मेडिसिन खाई है, या आप किसी डॉक्टर के पास गई हैं, या आप किसी के पास कोई ऐसा आपने वजीफा स्टार्ट किया है इसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है। तो आज इस टॉपिक पे बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ जी आप लोग जो है ना इस चुंगल से निकल आओ, आप लोग इस सोच से निकल आओ। मैं आपके साथ सारी सच्चाई में बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी जो है ना माशाल्लाह से 4 बच्चों की माँ हूँ। तो माँ जो है ना वो कभी झूठ बोल नहीं सकती अपने बच्चों की खातिर। आज आपसे जो भी बात करूंगी ना सच करूंगी। पहले भी मैंने सच में ही बात की थी और अब भी मैं सच में ही करूंगी। तो मैं आज आपके साथ ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, अगर आप भटक गई हैं या आप गुमराह हो गई हैं, या आप किसी ऐसे शख्स के पास जा रही हैं, किसी ऐसी डॉक्टर के पास जा रही हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करें। चले बात स्टार्ट करते हैं। बात ये है जी कि मुझे कमेंट ये आया कि आप कोई मेडिसिन वगैरह खा रही हैं। तो मेडिसिन ना तो मैंने कोई मेडिसिन स्टार्ट, ना ही मैंने कोई ऐसी चीज खाई। और मोहल्ले वालों ने भी यहाँ तक एक दो जनों ने ना मेरे हस्बैंड को एडवाइस दी, जी आप ये फलानी चीज खाएंगे ना, ये फलानी मेडिसिन खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी तरह बेटा होगा। या रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब आपने सोचना होगा ना, जब आपने बेबी के बारे में सोचना होगा तो आपने हमें जरूर बताना है। तो हम किसी फलाने बाबे का बताएंगे, तो वहां पर आप जाइएगा तो इंशाल्लाह जो है ना आपको ना बेटा ही होगा। या फिर आप मसलन जब कोई उम्रा करने जाता है, हज करने जाता है, तो ये कह देता है जी वहां पे जाके जो है ना मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूंगा, या वहां से कोई सेब लेके आऊंगा, कुछ ऐसा लेके आऊंगा जिससे जो है ना आपको फिर बेटा ही होगा। तो ना अपने ये जिंदगी से ना ये सारे जो इस तरह के है ना खदशे और सवालात वसवसे इनको निकाल दें। ये आपको कुछ भी नहीं देंगे, ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल कौन किसी लिख के लिए जो है ना इतनी मेहनतें करता है जी उसके, और कौन चाहता है किसी के घर में जो है ना इस तरह की खुशी आए, अल्लाह उसको बेटा दे। दुआएं सारे करते हैं, लेकिन नीयत का बड़ा फर्क होता है। तो ना तो मैंने किसी की बात सुनी, ना ही मैंने किसी के बात पर अमल किया, ना ही मैं किसी बाबे के पास गई, ना ही मैं किसी हॉस्पिटल में गई, किसी की मेडिसिन मैंने यूज की। आजकल बहुत ज्यादा मुझे पता है कि जो है ना दौर बड़ा इस तरह का आ गया कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो जाता है। तो यकीनन हो जाता है जी, लेकिन सब कुछ होता है जो है ना वो अल्लाह की मर्जी से होता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो शिर्क में भी चले जाते हैं। तो अपनी जिंदगी से इस तरह के जो अमल है ना इनको निकाल दें। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई बाबा जो है ना वो आपको औलाद नहीं दिलवा सकता, या कोई मेडिसिन जो है ना वो आपको बेटा या बेटी नहीं दे सकती। तो देने वाली जो जात है ना वो सिर्फ अल्लाह की है। प्लीज अपना जो ईमान इतना कमजोर ना करें, इन बातों पे अमल ना करें। कोई अगर आपको इस तरह की एडवाइस कर रहा है ना कि मैं तुम्हें फलानी जगह का बताऊंगी या बताऊंगा, तुमने वहां पर जाना है, इंशाल्लाह तुम्हें बेटा ही होगा, तो अपनी जिंदगी से ये सारी चीजें निकाल दें। अल्लाह ताला बड़ा सख्त नाराज होता है जनाब। अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दिया कि तस्मे की भी जरूरत है ना, तो वो भी अल्लाह से ही मांगा जाए। तो तस्मा क्या है? आप एक औलाद मांग रहे हो, बेटा या बेटी, तो मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। अल्लाह नहीं देना है, जाए नमाज बचाओ, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के मांगो जी, अल्लाह के आगे रो के मांगो, वो सुनता है, सबकी सुनता है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं खाई। मैं बार बार आपको कह रही हूँ और बार बार वीडियोस में आपको यही बताती हूँ कि अपनी जिंदगी खराब ना करें, अल्लाह को अपने आप से नाराज ना करवाएं, क्योंकि ये बड़े शिर्क वाली बातें होती हैं। जब हम ये सोचते हैं, ये कहते हैं ना, हम किसी के पास जाते हैं, किसी से लो लगा लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं ना कि बाबा जो है ना इंशाल्लाह इन्होंने जो दवाई दी है, तवीज दिया है ना, मुझे बेटा होगा। और अगर इस तरह कभी हो भी जाता है ना, अगर आप किसी बाबे के पास चले जाते हो तो बेटा हो भी जाता है ना, तो वो उसकी मर्जी, उसके कहने या उसके तवीज से नहीं होता अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह ही आपको देता है, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और जब आप इस तरह के जब आपको हो जाता है ना, तो आपका यकीन उस बाबे पे और बढ़ जाता है जनाब। ये जो कुछ भी मिला ना वो इसी से मिला। तो आप लोग बार बार उसके जो है ना दर पे जाना स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसा ना करें, अपने अल्लाह से मांगे जो भी मांगे। अच्छा, स्टार्टिंग पे जो आपको हेल्पर वाले कुछ क्लिप नजर आ रहे हैं ना, तो वो दिखाने का मकसद ये था कि ये जो क्लिप्स है ना ये तकरीबन 6 दिन पहले के हैं, ये कल के नहीं है, परसों के नहीं है। तो ये जो मेरी हेल्पर है ना, ये सारा कुछ सिचुएशन मेरी देखती रही है, प्रेगनेंसी के से लेकर डिलीवरी के बाद तक जो भी सब कुछ जो है ना इनके सामने था। तो इनको सारे हालात जो होते हैं ना, इन जो हेल्पर्स होती है इनके सामने होते हैं, सब कुछ इनको पता होता है जनाब। तो ये देखिए 5-6 दिनों से ये गायब है। तो मुझे 2 दिन की छुट्टी का कहा कि ये 5-6 दिनों से गायब है। तो जब इंसान किसी के हालात देखने के बावजूद भी जो है ना उसके लिए कुछ नहीं ना कर सकता, तो मेरा ख्याल है कि वो उसको क्या दे सकता है, उसके लिए औलाद की दुआ कर सकता है कि उसको बेटा हो या बेटी हो। तो आप लोग किसी से उम्मीद ना लगाया करें, उम्मीदें तो लगानी नहीं चाहिए किसी से भी, किसी भी इंसान से, किसी भी शख्स से। कोई भी जो है ना उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता है। उम्मीद लगानी है तो सिर्फ अल्लाह पे लगाया करें। अल्लाह जो है ना इंसान की उम्मीदों से बढ़ के अता करता है। तो आप लोग जो है ना ये चीजें अपनी ज़हन से निकाल दें। अगर आप कहीं भी रहती हैं, कराची रहती हैं, लाहौर भी रहती हैं, कहीं भी रहती है ना, तो आप बाबे
پیر فقیر ڈاکٹرز ان میڈیسنز کسی کی بھی بات پہ عمل نہ کریں. آپ صرف اپنے اللہ پہ یقین رکھیں. ایون کہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہیں میں تمہیں فلانی جگہ پہ لے کے جاؤں گا, یا آپ کی ساس کہتی ہیں, آج کل ساس بھی جو ہے نا وہ بڑا اس چیز پہ عمل کر رہی ہوتی ہیں. اگر ان کو ذرا سا بھی کوئی کہہ دینا کہ یہ فلانی جگہ پہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اسے دوائی لوگے نا تو انشاءاللہ تمہاری بہو کے گھر میں بیٹا ہوگا. تو یہ اپنے ذہن میں کیوں نہیں آپ لوگ یہ بات بٹھا لیتے کہ جو بیٹیاں دینے پہ قادر ہوتا ہے وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے. تو میری طرف دیکھ لیں کہ مجھے ماشاءاللہ سے اللہ نے 3 بیٹیاں دی. کیا میں میوس ہو گئی تھی کہ مجھے بیٹا کبھی نہیں ملے گا؟ میں نے ہمیشہ سے جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے, اور اگر وہ نہیں بھی دے گا تو کوئی بات نہیں. اس میں بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے, بڑی حکمت ہوتی ہے. آج کل دیکھ لیں ان کے اتنے جوان بیٹے ہیں, وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے کتنی پریشان مائیں پھر رہی ہیں, کچھ فٹ پاتھ پہ رول رہے ہیں, کچھ کہاں جو ہے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر کسی کو بیٹا نہیں بھی دیتا نا تو اس کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. کسی بڑی پریشانی سے اللہ نے آپ کو بچانا ہوتا ہے, یا پھر اللہ نے آپ کا صبر دیکھنا ہوتا ہے, آپ کی آزمائش دیکھنی ہوتی ہے, آپ اس آزمائش پہ پورا اترتے ہو کہ نہیں اترتے. آج کی ویڈیو میں یہ باتیں کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ واقعی یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بڑا گمراہی کی طرف جا چکا ہے. ذرا سے بھی اگر ان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھاگے دوڑے جاتے ہیں, جی کسی فلانے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں, اس سے سکون جا کے طلب کرتے ہو. جی سکون ملے گا, سکون نہیں ملنا آپ کو, وہاں سے نہیں ملنا. آپ وہاں سے ٹیمپریری اپنی پریشانی تو بتاؤ گے لیکن وہ بندہ آپ کی مشکل حل کر ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کی مشکل جو ہے نا صرف کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, ساری دنیا کی خوشیاں آپ کے قدموں میں آ کے گر جائیں گی. جب اللہ پہ آپ یقین رکھو گے نا, یقین مانے اللہ سے کم نہ مانگا کریں, اللہ سے بہت زیادہ مانگا کریں. اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے ایک بیٹا مانگو گے, اللہ ہو سکتا ہے آپ کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ آپ کو جڑوا بیٹے دے دے, اللہ آپ کو 2 نہیں 4 بیٹے دے دے, وہ دینے پہ قادر ہے. تو میرا تو یہی یقین ہے, میرا یہی ایمان ہے. تو اس ایمان اور یقین کی خاطر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیکھے مجھے اتنا پیارا اور پھول جیسا جو ہے نا اللہ نے بیٹا دیا, اور اس کا نام بھی ہم نے, میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے سوچا نہیں تھا, سمجھے, وہ ایک دم سے دل میں آیا ہمارے, اور ان کے پپو کے بھی ہے, اور سیم نام جو ہے نا ملتے جلتے آئے ہیں. محمد ابراہیم ہم نے اس کا نام رکھا ہے. تو یہ ایک بڑی اسپیشل بات ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں ہم نے کوئی ایسا سوچ بچار کر کے نام نہیں رکھا بھی اس کا. تو انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے وہ نیک بھی بنے گا, فرما بردار بھی بنے گا, اور میری دعاؤں سے بھی بنے گا. جو ماں دعا کر سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں میرا خیال کر سکتا, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بھی کریں گے. اور آج کی ویڈیو میں ان کا بھی نام لوں گی جو مجھے کمنٹس کر رہی ہیں. میں ڈیلی لیتی ہوں اپنی بہت پیاری سسٹرز کے نیم, تو آج کی ویڈیو میں بھی لوں گی جو مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہی تھی میری پیاری سسٹرز, ان کے نیم لیتے ہیں جی. ان کے لیے اسپیشل آپ نے دعا کرنی ہے, ان کو بیٹے جو ہے نا وہ بیٹے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے نا وہ بیٹے عطا کریں گا, 1 نہیں 2 جڑوا آپ کو ہوں گے. تو آپ لوگ بس اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں. تو میں نام ان کا یہ لینے لگی ہوں جی. ایک کلثوم ہے سسٹر, بہت پیاری سی, بہت زیادہ کمنٹ کرتی ہیں یہ بھی, اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ میرا نیم لے کے دعا کیجیے گا میرے لیے, اور امی سے بھی کروائیے گا. تو انشاءاللہ امی سے بھی میں لازمی کرواؤں گی. ہما نے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور ساتھ میں زینب, فاطمہ, تینوں کے نیم ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے, اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں, اور ان کے بھی نصیب اچھے کرے. آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.